नमस्कार बंधुगण आमर एही यूट्यूब चैनल को आपण मानंकु बहुत बहुत स्वत जेउठारे आमे ज्योतिष शास्त्र कुंडली एवं ग्रहमानंक गोचरर गभीर विश्लेषण माध्यमरे आपणंक जीवनर प्रतिटी समस्यार समाधान खोजिबाकु प्रयास करू। आजिर एही विशेष अंकटी संपूर्ण भावे कुंभ राशिर जातकमानंक पई उत्सर्गीकृत कारण एही समयरे आपणंक राशिरे शनि राहु एवं केतुंक परी प्रमुख ग्रहमानंकर अत्यंत शक्तिशाली एवं दुर्लभ संयोग हेउछि जहा आपणंक जीवनर प्रतिटी दिग क्यारियर प्रेम आर्थिक परिवार स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति को गभीर भावे प्रभावित करिबाकु जाउछि एवं एही कारणरू गत किछि दिन धरी आपणंक भितरे बिना कौनसी स्पष्ट कारणरे एक अजब अस्थिरता हलचल एवं अशांति अनुभव हेउछि। एहा कौनसी साधारण मानसिक चाप नुहे बरं सेही बड़ परिवर्तनर प्रथम एवं सबुठारु स्पष्ट संकेत जहा बहुत शीघ्र आपणंक जीवनरे घटिबाकु जाउछि। कारण ब्रह्मांड सबुबेले बड़ परिवर्तन पूर्वरु आमकु एमिति संकेत दिए जेपरी आमे मानसिक एवं आध्यात्मिक भावे प्रस्तुत होई पारिबु। ठीक जेमिति समुद्ररे बात्या आसिबा पूर्वरु पवन अटकी जाए पत्र हले नाही एवं परिवेशरे एक अजब शांति छाई जाए सेहीपरि आपणंक भितरे एही अस्थिरता एवं शांतिर मिश्रण सेही विनाशकारी मोडर शक्ति जहा आपणंक पुरुणा व्यवस्था को भांगी एक लुआ एवं भल व्यवस्थार निर्माण करिब। कुंभ राशिर स्वामी शनिदेव एही समयरे निज राशिरे गोचर करुछंती जहा फलरे तांको प्रभाव संपूर्ण सामर्थ्य सहित आपणंक कुंडलीर प्रतिटी भाव उपरे सक्रिय अछि एवं से आपणंकु आपणंक पूर्व कर्मर सठिक हिसाब देबा पई बाध्य करुछंती। जदि आपण भल कर्म करिछंती तेबे आपण शुभ फल निश्चय पाइबे एवं जदि भूल करिछंती तेबे ताहा सामनाकु आसिबो जेपरी आपण सेगुडीकु सुधारी पारिबे। कारण शनिदेव काहा प्रति क्रूर नुहंती से तो जीवनर सबुठारु कठोर किंतु सबुठारु सच्चोत शिक्षक एवं एही कर्मर सिद्धांतकु भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनंकु गीतार उपदेशरे बहुत स्पष्ट भावे बुझाइथिले। थरे महाभारत युद्धरे अर्जुन निज गुरु पितामह एवं बंधुमानंकु सामनारे देखि अस्त्र त्याग करिदेले एवं कहिले जे मु युद्ध करिबि नाही कारण एथिरे मोर निजर लोक माराजिबे एवं जेउ राज्य मिलिबो ताहा रक्तरे भिजिथिबो। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण तांकु गभीर ज्ञान देई कहिले जे हे अर्जुन तुमे जणे क्षत्रिय तुमर कर्तव्य युद्ध करिबा कारण एहा ही धर्म एवं तुमकु केवल कर्म करिबार अधिकार अछि तार फल उपरे नुहे तुमे तुम कर्म उपरे पूरा ध्यान दियो सच्चोतता एवं निष्ठार सहित कर्तव्य पालन कर परिणामर चिंता कर नाही कारण जिए कर्मरे लिप्त रहे ताकु सफलता अवश्य मिले एवं जदि असफलता मध्य मिले तेबे ताहा अनुभव होई ताकु आहुरी मजबूत करे। तेणु बिना कौनसी आसक्ति एवं भयरे निज कर्म कर एहा ही सत्य जीवनर मंत्र। एही कहानी आमकु सिखाए जे जीवनरे संकट एवं आह्वान आसे किंतु आमकु धैर्य एवं विश्वास सहित निज कर्तव्य पालन करिबा उचित कारण शेषरे आम कर्म ही आम भाग्य निर्माण करे एवं एही कथा शनिदेव मध्य आमकु तांको परीक्षा माध्यमरे सिखांती जे आमे निज कर्म प्रति सच्चोत रहू एवं फलर चिंता न करी पथरे चालू ठीक जेमिति भगवान कृष्ण अर्जुनंकु शिखाइथिले। तेणु जेतेबेले भी आपणंकु संकटर सामना करिबाकु पड़िबो मने रखंतु जे कृष्णंको एही शिक्षा आपणंक पई प्रेरणा एवं आपणंकु बिना डरी बिना घाबरे निज धर्म एवं कर्तव्य निभाइबार अछि कारण सत्य कर्मर फल केबे भी तळे नाही। शनिदेव एवं कृष्ण उभये आमकु एही संदेश दियंती जे जीवनरे उत्थान पतन आसे किंतु जेउ व्यक्ति निज कर्मरे निष्ठावान रहे
ତାକୁ ଶେଷରେ ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ତ୍ରିକୋଣ ବନୁଛି, ଯାହାକୁ ବିନାଶକାରୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିନାଶ ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅନୁପଯୋଗୀ ସଂରଚନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ, ମଜବୁତ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଇମାରତ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଚାକିରି, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗିଦେବ, ଯାହା ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟାନକ, ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା, ଭୟ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ସୁନେଲି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ସହ ରୁବରୁ କରାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହେଳା ହେଉ, କାମରେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଅଭାବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅବହେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭୁଲ, ଏବଂ ସେ ଏହିସବୁ କମିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତି ଯେପରି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରି ଜଣେ ଭଲ, ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ। କାରଣ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବାର ସାହସ ରଖୁ। ଏବଂ ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପରିଭାଷିତ କରିବା ଉଚିତ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିପାରେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ବିନା କାରଣରେ ଦୂରତା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନରେ ଅଜବ ଖାଲିପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ସଂଯୋଗର ପରିଣାମ। କାରଣ ରାହୁ ଭ୍ରମ, ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଏ, ଯେତେବେଳେ କି କେତୁ ବିୟୋଗ, ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଅଲଗା ହେବାର ଭାବନା ପୈଦା କରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ବା ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁଧାର ଏବଂ ଗଭୀରତାର ସୁଯୋଗ। କାରଣ ଶନିଦେବ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଚ୍ଚୋଟତା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସମ୍ବାଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶିଖାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।